بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي السادة الوزراء، السيد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيدة رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لتنقية الاستثمار، السيد محافظ معرض التجارة البينية الإفريقية، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، الحضور الكريم، يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم في هذا اللقاء الودي والأخوي المنظم على شرفكم بمناسبة مشاركتكم في يوم الجاليات الإفريقية المندرج ضمن برنامج فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الإفريقي للتجارة البينية EATF الذي تحتضنه بلادنا. وأود في البداية أن أنقل لكم تحيات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأن أشاطر جمعكم الكريم المشاعر الأخوية العطرة والصادقة التي أقرنها بالأماني الطيبة لكم جميعا، والشكر الجزيل على التزامكم الدائم بتلبية نداء الوطن. لقد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كل الحرص على أن يكون لجاليتنا الحبيبة تواجد وازن في فعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، بما فيها يوم الجاليات الإفريقية الذي يعد النشاط الثاني من نوعه المنظم على مستوى قارتنا الإفريقية. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بمساهمتكم القيمة في إنجاز فعاليات يوم الجاليات الإفريقية من خلال مشاركتكم المتميزة، ليس من باب المجاملة التي تمليها علي سعادتي بلقائكم فحسب، بل بناء على تقييم موضوعي يستند إلى عدة اعتبارات ولعل أبرزها: أولا، المشاركة المتميزة والنشطة لمواطنينا بديار المهجر في مختلف حلقات الحوار التي نظمت في إطار يوم الجاليات الإفريقية، والتي ساهمت كلها في رفع جودة وثراء النقاشات. ثانياً، مساهمة الجالية الجزائرية من خلال تقاسم المعلومات مع إخوانهم الأفارقة حول التجارب الناجحة لبعض من أعضائها بخصوص المواضيع التي تمت مناقشتها، لا سيما في المجال الاقتصادي، أين تم تسليط الضوء على العديد من المشاريع التي حملتها وجسدتها كفاءاتنا في وطننا الأم، وبالأخص المؤسسات الناشئة التي ساهمت سواعد وخبرات مواطنينا بديار المهجر في تأسيس أكثر من 15% منها. ثالثاً، حضور الجالية الجزائرية الفاعل والوازن في يوم الجاليات الإفريقية شمل مختلف الفئات المهنية والاجتماعية والعمرية ومن مختلف ربوع العالم، وهو ما يعكس العناية الفائقة التي توليها السلطات العليا للبلاد لمواطنيها بديار المهجر، والتي تتجاوز عوامل الجغرافيا وتطوي المسافات. إن حضوركم اليوم يبرهن مجددا على تعلقكم بكل ما يخص وطنكم الأم، وهي الخاصية التي تتوارثها الأجيال المتعاقبة في مشهد يؤكد متانة هذه العلاقة الضاربة في جذور التاريخ، حيث نستذكر بكل إكبار وإجلال الدور الحاسم الذي سبق وانطلع به أجدادكم في الكفاح من أجل الاستقلال وتضحياتهم النفيسة في سبيل ذلك. أخواتي إخواني، إن دعم الجزائر وانخراطها في تنظيم يوم للجاليات الإفريقية لا ينبع فقط من تقاليدها العريقة التي أدرجت موضوع ترقية العمل الإفريقي المشترك والاندماج القاري في أولويات نشاطاتها الخارجية والدبلوماسية، بل هي أيضا محصلة منطقية للأهمية التي توليها الدولة لموضوع يقع في صلب اهتماماتها، ألا وهو الجالية الوطنية بالخارج. وأود هنا أن أؤكد أن هذه الأهمية الخاصة التي تحظى بها جاليتنا بالخارج
تحركها الإرادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفضل الرؤية الشاملة والطموحة التي سطر معالمها لفائدة هذا المكون الأساسي من أمتنا، والذي خصه بأحد التزاماته 54، وهو الالتزام رقم 51 المعنون حماية الجالية الوطنية بالخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني، والذي تبعه استحداث منصب كاتب دولة يعنى بشؤون جاليتنا بالخارج. أخواتي إخواني، أنتهز سائحة لقائي بكم اليوم لأشيد بالحضور المتنوع لأطياف الجالية من قرابة 30 دولة من مختلف ربوع العالم، وهو ما يعكس العناية التي تحيط بها الدولة جاليتنا بديار المهجر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، انطلاقا من دستور 2020 الذي نص صراحة على مكانة الجالية في النسيج المجتمعي والتاريخي والمؤسسات للدولة الجزائرية، وما تبعها من قرارات هامة وإجراءات ملموسة لترقية نوعية الخدمات القنصلية وتوفير الحماية اللازمة لمواطنينا واستحداث مختلف الآليات للتكفل بانشغالاتهم ومرافقتهم للمساهمة في مسار التجديد الجزائري. تلكم هي رسائل التي أحملها إليكم لأؤكد لكم العناية الفائقة التي توليها السلطات العليا للبلاد لبنات وأبناء الجالية، وعزم الدولة الراسخ على السهر من أجل ضمان احترام المواطنين الجزائريين وصون مصالحهم وحقوقهم حيثما وجدوا. ولقد سبق للسيد رئيس الجمهورية أن أكد خلال لقائه بأعضاء من الجالية بمناسبة زيارته الرسمية بالخارج بأن ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية مجندة للسهر على أوضاع رعايانا، لأن كرامة المواطن الجزائري بالخارج هي من كرامة الجزائر، ويجب دوما صونها وحمايتها. كما بودي أن أقاسمكم رسالة العزيمة الراسخة التي تحظون في سعينا بالتعاون مع كافة الشركاء على مواصلة توسيع وعاء المكاسب التي تحققت لبنات وأبناء جاليتنا الحبيبة خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات. وهنا أسمح لي أن أخرج من الإطار الرسمي لإلقاء الخطابات ونؤكد لكم بأننا على مستوى وبحكم المهمة التي كنت فيها على رأس وزارة الصناعة بأننا بدأنا العمل منذ شهر أوت من خلال إسداء نداء إبداء اهتمام. C'est le lancement d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place des conseils des experts seniors dans la construction des véhicules et la pièce de rechange. Le recensement des différentes candidatures que nous avons reçues, ça varie aux alentours de 2500 candidatures, dont 500 candidats issus de la diaspora algérienne. Ce conseil aura la charge de tracer et de proposer la feuille de route et la stratégie de l'État algérien en matière de construction des véhicules et la pièce de rechange. Un premier travail a été déjà élaboré en collaboration avec les différents opérateurs et les différentes institutions étatiques, à savoir le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Recherche et l'Enseignement supérieur, les différents opérateurs économiques, les bourses de la sous-traitance, les sous-traitants et les constructeurs qui ont affiché leur souhait pour instaurer et installer une vraie industrie automobile en Algérie. Donc ce travail a abouti à l'élaboration d'un projet de référentiel national de l'intégration dans ce domaine-là. Ce référentiel, il est composé de 7 livrables. Le premier livrable, c'est les grandes lignes directrices de l'intégration.
Qu'est-ce qu'on entend par cette intégration? Quelles sont les lignes directrices et quelles sont les priorités de l'État algérien pour ce volet de l'industriel? Le deuxième livrable, c'est la cartographie nationale, qui comporte toutes les compétences et toute la compétence humaine et matérielle que nous possédons au niveau local. Troisième livrable, ce sont les normes et les méthodes d'homologation exigées par les constructeurs. Quatrième livrable, c'est les normes et les exigences et les méthodes d'homologation exigées par les constructeurs, mais dédiées spécialement pour la matière première. Le quatrième livrable, qui fait appel à ce qu'on appelle, et je vais faire un penchant sur une approche un peu scientifique. En physique, on connaît tous l'énergie interne et l'énergie externe. Sans énergie interne, il n'y aura pas le lancement de la machine. Et ça concerne le quatrième livrable, qui est la partie soft de l'intégration. La partie soft de l'intégration, c'est la recherche et développement, c'est le développement des compétences. Et là, précisément, je compte beaucoup sur la participation de notre diaspora. C'est un nouveau métier pour nous. Nous savons très bien que notre diaspora, éparpillée à travers le monde entier, possède une expérience et une expertise assez pertinente dans ce domaine. Nous avons lancé ce premier appel à manifestation d'intérêt. On a eu un premier recensement, mais je relance encore à travers vous un deuxième appel. Toute compétence algérienne capable de participer à la mise en place d'une vraie industrie pour l'automobile à la pièce de rechange, elle est la bienvenue. Je le dis et je le dis. Et je parle du fond du cœur. Pour moi, la diaspora, c'est l'énergie interne. Et sans cette énergie interne, aucune pièce, aucun process ne peut démarrer. Donc, on sera condamné si on ne fait pas appel à notre diaspora. C'est notre richesse. J'ai eu affaire à plusieurs de nos cadres de la diaspora et je me souviens très bien, lors de mon passage professionnel, lorsque nous avons réalisé le premier puits de pétrole avec un ciment algérien. Il est maintenant certifié API, American Petroleum Institute. C'est grâce à l'un de nos diasporas qui nous a vraiment assistés. D'abord, il nous a dédié ce qu'on appelle la Bible de cimentation. Et grâce à son expertise que nous avons réalisé ce projet. Même chose pour d'autres projets dont le temps ne suffit pas pour les citer. Mais juste pour vous dire une chose, que l'exercice que nous l'avons commencé depuis longtemps, et maintenant on doit focaliser et consolider nos efforts. C'est dans le cadre de la mutualisation de l'effort économique national. La mutualisation de l'effort économique national, on doit focaliser tous les efforts, que ce soit compétences humaines et matérielles. Donc, c'est un premier exercice que je lance. Ça concerne la stratégie de construction de véhicules et pièces de rechange. C'est vrai, dans la vie, il faut avoir une ambition grande, mais il faut toujours commencer par un projet pilote qui va donner un success story. Alhamdoulilah, nous n'avons pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour dire ça. Tout le monde témoigne que l'avis d'appel à manifestation d'intérêt a été lancé au ministère de l'Industrie, ça fait plus d'un mois. Donc, alhamdoulilah, nous avons anticipé les choses, mais c'est l'occasion pour dire que les portes sont toujours ouvertes. Nous avons besoin de certaines activités industrielles très sensibles. Parce que lorsqu'un constructeur ou bien n'importe quel partenaire étranger, il peut vous ramener ce qu'on appelle les métiers classiques. Mais il y a les métiers sensibles, il y a les métiers à risque, dont nous dépensons beaucoup de devises. Que là, on doit intervenir et c'est là que la diaspora doit intervenir. Donc, c'est un premier exercice que nous avons lancé au niveau de l'industrie. Lorsque j'étais à la tête de l'industrie, on va le continuer. Inch'Allah, pour bientôt, ça ne va pas tarder. On va avoir
référentiel national de l'intégration, domaine automobile, ça sera la même chose pour toutes les autres. La téléphonie, l'électroménager, toute activité économique pour se substituer à l'importation, on va entamer ça ensemble. On va mettre en place ce qu'on appelle le réseau national d'homologation et de certification des produits et des process technologiques. On va mettre en place le réseau national d'appropriation et de transfert technologique. Tout ça, on aura besoin de votre appui et soutien et votre présence. Donc, sans trop tarder, pour vous dire que le chantier, il est grand. Et il y en a de la place pour tout le monde. L'essentiel qu'on se consolide, on mutualise nos efforts. Et l'Algérie, c'est le pays vraiment, c'est le paradis sur terre. Je ne le dis pas, Hagdak, c'est l'Algérie. Donc, encore une fois, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous. Inch'Allah, que de la réussite pour cet événement et d'autres événements qu'on va organiser. Ou barakallahu fikum, ou Inch'Allah, le succès nous attend. C'est la seule chose que j'en suis sûr. Barakallahu fikum. Merci.